Hi guys, it's Pastelapan Vlog. So I'm here sa Paswagan guys, kana explore lang. Suroy. Alon man ta. So ako dari sa nay mga superhero na statue. So it's closer. Poor si Arnold Schwarzenegger of Terminator, Black Iron Man, si John Wick. So nagdala pa siya og duha ka putilo. Kalibog ko si Captain America ba ni siya or sa Star Wars siya squad. Si Thanos guys, nagbalik siya guys diri sa Cagayan de Oro City. The other parts of Venom. This is Loki. Hi Loki, are you right Loki? The other one is Sasuke of Naruto. Uchiha Sasuke. Where is Naruto? Did you kill Naruto? No, that's your best friend. Magikon tara kaon niya. Ano na siya mo kano? Ano na siya? Pareha mi naka black and naka red. Tawa siya Look at her. Ambot lang ba pagka na siya laki. Look ka ba doon sa ginger niya. Pinakakalo. Nag-customate mong siya ba. Pero guess what? Pareha mi naka black and naka red. Siya po naka black and naka red. O, diba? Perfect couple. Hey! Happy to see you in my vlog. It's Pastelapan Vlog. Thank you guys. Bye-bye!